आओ भैंस की चलो सामने बैठो बैठ सामने आओ बैठो होता नहीं है। हाँ शेर के ऊपर बैठो आप पीठ में पकड़ लिया। शेर देंगे नहीं नहीं, बैठा था। उसके बाद अल्फा तबस्सुम क्यों है बिन्त मौलाना रहमान साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون صدق الله العظيم उसके बाद आफरीन बानो बिन्त मोहम्मद आजम साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون صدق الله العظيم उसके बाद मुफलिहा खानम बिन्त अब्दुर्रहमान साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون صدق الله العظيم उसके बाद तस्मिया दौलत बिन्त हिदायतुल्लाह साहब। من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون صدق الله العظيم उसके बाद तौहीदा बानो बिन्त गौशान साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون को मेरा सलाम कहना। जीने का पन सिखाया मरने का बाकपन भी, इज्जत के गुर बताए रुसवाई के चलन भी। जीने का पन सिखाया मरने का बाकपन भी, इज्जत के गुर बताए रुसवाई के चलन भी। कांटे भी